Good morning to the audience. Thank you for being here. I think after lunch session panels, this is probably the hardest after gala dinner. We had so much fun yesterday. So we are champions and early bird gets the worm. My name is Daniela. I am not from the UK, I'm not British, I'm Mozambican. I'm based in Maputo, Mozambique, and I'm here with my UK colleagues, along with the UK government. We're here to foster strategic partnerships among the UK companies that we brought to SARA, some service providers that are here today, and also SARA members, which includes national rail operators. So for this panel, please allow me to invite the panelists upstage. I understand there's been some last-minute confirmation, so thank you for your patience in allowing for some flexibility on our panel today. When I state your name, I would like to invite you to the stage. Please join me. Right, here we are. Thank you for your presence. As a brief introduction to our purpose here today, we are joined broadly by 3 governments, 3 different economies, more than 1,300 kilometers of rail lines. The Lobito Corridor is an important transport route for critical commodities, people, freight, connecting various parts of Angola with strategic areas in the DRC and Zambia. Yesterday, this corridor alone was mentioned a lot of times throughout the panels, even at the Galatina, which we were at yesterday. So we're here to take away from this session a number of things. We are hoping to get an overview from every entity present at this panel, what the Lobito Corridor means to them, what this initiative, what are the prospects for this initiative, but we're also here to get an understanding of their challenges and plans so that we can shed light on the opportunities that all of us in this room can take away from the Lobito Corridor. For the audience's benefit, I am going to ask all the panelists to introduce themselves very, very briefly, up to 15 seconds, by stating your name, your organization, and your role. And I'll start here to my left. Muito obrigado, audiência. Muito bom dia. Eu chamo-me António Coelho da Cruz, sou o presidente do Conselho de Administração do Caminho de Ferro de Moçambique, Corredor Sul. Bom dia a todos. Chamo-me Manuel Antônio Candacanda, sou o presidente do Conselho de Administração do Caminho de Ferro de Luanda, Corredor Norte. Bom dia. Bom dia a todos. Eu chamo-me Antônio Manuel Cabral, presidente do Conselho de Administração do Caminho de Ferro de Benguela. So, good morning, everyone. My name is Nicolas Grégoire. I'm the Chief Operating Officer of Lobito Atlantic Railway, the new concession company of the Benguela Railway in Angola. Je m'excuse parce qu'il n'y a pas la traduction directe en français. Je suis Monsieur Trésor Kapukungoy, directeur général adjoint SNCC. We heard you loud and clear. Thank you, Deputy Director. Okay, some ground rules and brief explanation of this panel. The format is as follows. We're going to have now very short, quick interventions from each panelist. Afterwards, we're going to move on to some deep dive questions so that we can get
more information out of our panelists. That, of course, will be shortened as well. Apologies, but that is so that we're able to open up the floor to the audience for questions, which again will be shorter. But you are welcome to follow up with every one of them at the stands. I'm not so sure about Mr. Gregoire, but in any case, you can catch them after the session. So I will ask our esteemed panelists to keep your interventions short, within 2 to 3 minutes at max. So you will notice that our panel is trilingual. I cannot cover all of the languages. I'm fluent in Portuguese and in English, so I will switch accordingly, but trust you'll be able to understand everything with your devices. PCA Antônio Fernandes, se não se importa de eu referir a si como PCA Antônio Fernandes, porque tem mais Antônios no painel. Okay. Geograficamente, Moçambique se encontra no extremo sul de Angola e há uma distância significativa entre os caminhos de ferro de Moçambique, os caminhos de ferro de Benguela, do Porto do Lobito, e ainda mais uma distância maior com os caminhos de ferro de Luanda. Para o benefício do painel, eu convido o PCA a elucidar-nos e a refrescar a nossa memória sobre os caminhos de ferro de Moçambique e o seu enquadramento na conectividade ao resto do país e ao longo do corredor do Lobito, que é o foco deste painel. Muito obrigado. O caminho de ferro de Moçambique é um corredor, portanto, chamado agora Corredor Sul. Existe há 118 anos. Tem uma capacidade humana de 1.413 trabalhadores e um percurso de 860 quilómetros. Portanto, percorre 860 quilómetros. A nível, portanto, da ligação entre os 3 caminhos de ferro, está projetado uma ligação que partirá de Malange e irá ligar ao Corredor Sul, na província do Menongue. A nível, portanto, ficam os 3 caminhos de ferro interligados. Os projetos infraestruturados que estão previstos para ligação ao resto do continente estão em estudos, como disse ontem o meu colega, estão em estudos, está a ser feito o estudo para a ligação à República da Namíbia, mais propriamente na província do Cunene, portanto, Cunene-Lubango, e a ligação entre o Menongue e a Zâmbia. Portanto, tendo este corredor, estes dois países ligados, vai facilitar a ligação de populações, comércio e indústria, naturalmente. É o que nos cabe para já fazer referência. Obrigado. Obrigada. A PCA mencionou um estudo de viabilidade para a conectividade entre Moçambique e... Desculpe. Sim, para conectar a linha Zâmbia. Tem alguma indicação de quando estará pronto este estudo de viabilidade? Pode abrir caminhos para as pessoas aproximarem-se com as suas ofertas? Muito brevemente. Para muito breve estarão conclusivos os trabalhos que estão a ser feitos de estudo de viabilidade. Neste momento, a preocupação maior é mantermos o nosso corredor funcional, porque o escoamento de cargas de dentro do país, Angola, parte do nosso corredor principalmente. Portanto, estamos a falar do minério, ferro principalmente, estamos a falar de 1.7 bilhões de toneladas de ferro a granel que temos que extrair para transportar para o porto do Namibe. Temos essa vantagem porque estamos ligados diretos ao porto do Namibe e temos os minérios todos neste corredor. Temos granito, que vamos transportando. Neste momento transportamos de junho do ano passado a junho deste ano, cerca de 399 mil toneladas. Para além do granito e do ferro, temos outros minerais que estão previstos serem transportados, temos madeira e temos vindo então a efetuar essa transportação. É uma variedade muito vasta. Obrigado por esse comentário. Então, se me permite, vou
engajar agora no sentido um bocado do norte. E a PCA Manuel, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, percebe que a cidade e a província de Luanda são as mais populosas do país. Isto tem um impacto, imagino também, no tráfego de carga no Porto de Luanda, que percebe também que é uma das maiores no país, que é escoado via rodoviária e, além de tudo, ferroviária. Nesse sentido, o PCA pode nos pôr a par, por favor, do estado operacional dos caminhos de ferro de Luanda, em aspectos como a cobertura, os desafios e as perspectivas que à vista nestas operações, e no que diz respeito ao Lobito, onde se enquadra os caminhos de ferro de Luanda e há iniciativas de expansão em vista para viabilizar a sua posição no corredor do Lobito? Muito bom dia a todos. Obrigado, Dalila. O caminho de ferro de Luanda localiza-se no extremo norte da província e tem um posicionamento estratégico com vantagem competitiva, porque tem 424 quilômetros de extensão até Malães, e Malães é a província que vai estender às províncias do leste, Lunda Sul, Lunda Norte e, posteriormente, a ligação com a província do Mochico. Nessa altura, que é para termos a ligação do caminho de ferro de Luanda com o caminho de ferro de Benguela e, como disse o meu colega, com a ligação do caminho de ferro de Benguela e o caminho de ferro de Moçambique. Isto será, ou é um projeto de integração interna, não é? A extensão, primeiro, e a ligação das 3 linhas. E ainda, por situar-se no posicionamento norte, traz uma vantagem para este corredor, porque, a partir do plano de desenvolvimento do setor dos transportes, nós temos 2 tomadas no ponto norte para ligação à RDC. Há minerais existentes tanto na província do Kwanza Norte como na província de Malães. Com a ligação ao polo mais norte da Angola, nós conseguiremos fazer o escoamento tanto desses recursos minerais como dos recursos agrícolas para a zona norte. E também, por atravessarmos a província mais populosa da Angola, temos um desafio, e com este desafio há investimentos que estão a ser feitos, e alguns que já terminaram, na construção de alguns ramais, e com principal destaque o ramal que liga ao novo aeroporto internacional, Dr. Antônio Agostinho Neto. Há uma previsão para os próximos 3 anos, com a operacionalização deste ramal, atingirmos aproximadamente 5 milhões de pessoas para a mobilidade interna. E também temos uma vantagem por ligarmos o maior porto da Angola, que é o Porto de Luanda, e que, com os desenvolvimentos nos outros setores, avizinha-se um envolvimento muito direto do caminho de ferro de Luanda, tanto para o escoamento dos produtos de importação para as províncias mais ao norte e do leste, e vice-versa, dos recursos que poderão ser produzidos neste corredor e que poderão ser escoados através do Porto de Luanda. Tem um papel muito importante. Pode estar longe, por exemplo, do Porto do Lobito, mas, dado o volume de manuseamento de carga, percebo que há necessidade percebo que fez investimentos para expandir a capacidade e a necessidade também de continuar este trabalho. Então, conectando já ao Porto do Lobito e aos caminhos de ferro de Benguela, sabemos que foi concessionado ao Lobito Railways, ao Lobito Atlantic Railways, a operação, exploração e manutenção da infraestrutura da linha férrea dos caminhos de ferro de Benguela, que conecta a Lobito a Luau, percebo. Dito isto, qual é o estado atual dos caminhos de ferro de Benguela como operadora nacional nesta linha da zona norte, da zona centro do país,
E em que modo esta concessão impacta a cobertura dos caminhos férreos de Benguela? Muito obrigado. Portanto, respondendo à pergunta, para também situar o nosso caminho de ferro de Benguela, o caminho de ferro de Benguela completou 122 anos este ano. Portanto, é o caminho de ferro que tem uma ligação internacional. Portanto, ela tem 1.340 quilômetros de extensão, liga o Porto do Lubito à República Democrática do Congo, até a fronteira da República Democrática do Congo. Portanto, passa por 4 províncias, província de Benguela, Huambo, Bié e Moxico. O caminho de ferro de Benguela tem 854 trabalhadores e, portanto, este ano nós nos tornamos como operadores. Portanto, nós somos 2 operadores nesta linha do corredor do Lubito. Somos nós, o CFB, e também o Lubito Atlantic Railway. E essas 2 empresas têm responsabilidades distintas. Portanto, o CFB ficou com a responsabilidade do transporte de passageiros e dos pequenos volumes, e o Lubito Atlantic Railway ficou com a responsabilidade do transporte das grandes mercadorias e também tanto da manutenção das infraestruturas. Portanto, as 2 empresas coabitam normalmente e também neste processo houve transferência de pessoal e de material circulante. Portanto, nós somos 2 empresas que começamos num novo formato. Portanto, o meu colega aqui ao lado depois irá poder fazer, explicar o lado dele, mas dizer que neste momento estamos neste processo, portanto, num processo de uma empresa que inicia a sua atividade num novo formato. É interessante ter esse privilégio de começar uma nova modalidade no século XXI. Percebo que ambas linhas datam já há século e claro que houve uma mudança enorme em termos econômicos, de infraestrutura. Então, é um ótimo momento, uma pessoa como um ótimo momento para captar as tecnologias mais recentes e operacionalizar tudo nessa vertente. Obrigada pelos comentários. Bem, I'll switch to English. Keeping in engaging our national operators, I'm going to move over to SNCC. And we understand that continuous improvement of the rail line is essential to allow DRC's interconnection from Caminhos de Ferro de Luanda, from Luau to Kolwezi in the DRC. I understand that's about 400 kilometers of rail line. Would the Deputy Director share with the audience what are some of the immediate needs that SNCC has to respond to the increase of cargo that you will see along your lines? Merci pour la préoccupation. Thank you for your concern. Je vais devoir rassurer l'Assemblée Let me reassure the Assembly here que le tronçon Kolwezi, disons Sakania, Kolwezi Dilolo, that the section departing from Sakanya, which is the border, up Et to Kolwezi and Kolwezi to Dilolo. et Dilolo, c'est l'interface de Luau. Dilolo is the interface station with Luau.
que la SNCC est très consciente avec la facilité qu'il y a de passer par le corridor de Lobito. The SNCC is conscious with the facility which is existing to pass through Lobito corridor. Et avec le volume de production minier qui ne fait que monter, With the volume of mining companies' productions which are increasing, qu'il est indispensable pour nous rapidement de rendre ce tronçon et ce corridor it is of utmost importance for us to make this corridor très praticable. to become very practicable. Et pour ce faire, il y a des discussions avec beaucoup de partenaires. And to deal with that, there are some discussions which are taking place with other partners, many partners. Et en ce jour, il y a un partenaire Impala To date, we have got Impala, who is one of our partners, qui a disponibilisé un peu de moyens pour la praticabilité de ce corridor, de ce tronçon pour ce corridor. who has availed some means to make that corridor or that section of the railway line become reliable. Et qui reste sur les 400 kilomètres une centaine, disons près d'une centaine de kilomètres à réhabiliter rapidement. Out of the 400 kilometers, we have got 100 kilometers which we must rehabilitate completely. Et en termes de besoins, c'est tout à fait normal Talking about needs, it's quite normal que nous attendons d'autres partenaires that we are expecting other partners et nous sommes en train de discuter avec with whom we are having discussions pour nous renforcer en capacité en termes de matériel pour permettre à ce que la circulation puisse être fluide. in order to strengthen us, to put at our disposal some rolling stock so that we can make the flow of traffic along this particular section of the line. Parce que dans l'année qui suit, la production minière en présence sera évaluée à près de 5 millions. Because next tonnes. year, mining production is estimated to 5 million metric tons. Avec un indicatif de 5 millions, ça veut dire qu'il faudra accroître aussi en termes d'intrants miniers. With that production of 5 million, we have also to think of the increase of mining inputs. Cela entraîne à ce qu'il puisse y avoir praticabilité absolue de ce tronçon. This will imply automatically the reliability of that section of the line. Au-delà de la réhabilitation, il faut renforcement en termes de capacité de traction. Beyond that rehabilitation process, we have also to increase locomotives Et aussi la capacité en termes de matériel à tracter. donc des we wagons. will have also to increase the capacity in terms of wagons. C'est par là que je pense que les uns et les autres puissent trouver leur intérêt à pouvoir venir et profiter de cette opportunité d'affaires en se renforçant avec le matériel de traction et le matériel tracté. With that, we think that partners can come, those who can come and avail locomotives or wagons to seize this opportunity which is offered to be operating on that particular section of the railway line. Et par là, nous avons anticipé en mettant en place une politique qui puisse permettre à ce que les différents partenaires puissent s'associer à nous. With that, we have put in place a policy which enabled us to attract some other partners who are in association with us pour évacuer efficacement et ne pas faire souffrir le commerce international. in order to evacuate more traffic, not to cause prejudice to the international traffic. Merci pour Thank you. votre intervention. Thank you for your intervention.
Thank you. You raised some very good points on partnerships, which I will come back to you to elaborate on. I have a very specific question with regards to that I think the audience would like to understand from you. Lastly, but not the least, I'm going to put a spotlight now on Mr. Gregoire. Thank you for joining us. So if you followed my opening lines of 3 economies, 3 countries, that weighs heavy on your concession to operate this line. Can you talk us briefly through the 3 whys of the Lobito Corridor for your organization? We have been hearing about this since yesterday, quite looking forward to understand from you. And also, besides the 3 whys, also to shed light on the current state of your operations. Thank you. Yes, thank you very much. It's interesting for Lobito Atlantic Railway now to speak about that, because we started the operation already the 25th of January. So as the PCA from CFB mentioned, we took over the infrastructure management of the Benguela Railway that is going from the ports of Lobito to Luau, and we've got also the concession of the port of the mineral port of Lobito. So today, in relation with the SNCC, we are already doing trains, international trains, on the corridor from Lobito port to DRC in Kolwezi, and from DRC to the port of Lobito. So we export copper. Today we do 2 trains per week, so it means the corridor is effective today. It's working in partnership with the SNCC and Impala. We spoke about Impala. And we started also to import sulfur. So now the entrance for the mining industries is also coming to arrive in DRC. So we import sulfur, we export copper. But what I wanted to explain about a corridor, you know, the railway will represent maybe 30% of the transit time or the whole cycle time for a corridor. There's a lot of logistics steps that are involved in managing a corridor that are very important to achieve a cycle time that is acceptable for the client and acceptable for the private investor that will invest in rolling stock. So today you've got, if you look at the import side, you will have the port operation, you will have the bagging, the stuffing of the container, then you've got the custom clearance of the import, then you will have the rail operation, you will have the crossing of the border, you will have the transit time to Kolwezi. In Kolwezi, you need to unload your train, then you need to load your train with the copper, which will require also a lot of custom administration, and then you go back on the other side. So it's important to know that a corridor is not only a railway, that is maybe the easier part, because you just transport from A to B and from B to A, but the logistic is very important, and there's a lot of actors that are included in that logistic chain, be it SNCC, be it the port, be it the AGT, the custom authorities in DRC, be it OGFREM in DRC. So all this should be working to achieve for the client that is exporting a transit time from the mine to the port that should be efficient, and for us as operator investing in rolling stock, we need to have a cycle time of the wagons and of the locals that is allowing us to have a profitable operation and allowing us to invest more in the activity. There are some lessons that we can take from what you just said on how to work, how independent rail operators and logistics operators can work with host governments and host railways to really transport things, transport commodities, handle your cargo, to the level of a client's satisfaction. So thank you for that insight, and maybe we'll get a chance to elaborate on some other topics within that. But now, just wanted to follow up on the point that the Deputy Director of the SNCC raised about partnerships, also linking to what Mr. Gregoire mentioned about working with SNCC. So when it comes to private sector participation in PPPs,
we understand that here in the region, that may be one of the most viable ways to leverage on opportunities on rail, since we are here, rail and logistics. So PPPs. What I would like the Deputy Director to share with us very briefly is what are some of the prospects for SSNC in securing investments or private sector partnerships to increase the capacity initiatives that you mentioned. Merci. Le premier élément de sécurisation reste la loi. Thank you. The first element you have just mentioned is about securing, which constitutes the law, Mais aussi par tout ce qui est pris en compte. Je pense que les partenaires qui sont avec nous, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu des plaintes. I think with all the partners we are working together with, up to now, we haven't received any complaints from their side. Et pensons que nous allons faire mieux s'il y a à faire ou à améliorer. We think that we are going to do better and then improve. Qu'à ce jour, n'ayant pas encore reçu de plaintes de part de nos différents partenaires qui sont avec nous, To date, we haven't received any complaints from partners as far as security is concerned. à part les problèmes sur lesquels on est en train de travailler sur l'état de certains tronçons de notre Apart voie. from some aspects regarding the status of some sections of the railway on which we are busy working. Et là, la sécurité des investissements, c'est-à-dire la sécurité, disons, Talking about the security of investments, c'est-à-dire sécuriser et les locomotives et les wagons, it means to secure locomotives and wagons. reste une des grandes préoccupations pour la SNCC. This is of big concern to SNCC. Et par là, nous sommes aussi en pourparlers avec d'autres partenaires et comme Camoa, Glencore et les autres We are in talks with some other partners pour essayer d'organiser in order to try to organize par des sections nouvellement construites on one side on those sections which have just been recently rehabilitated et pour amener les produits sur des plateformes attenantes, disons, en connexion avec la voie générale d'évacuation. in order to build some branch lines which are going to be joined to the main line. Et c'est là, avec les différentes réhabilitations envisagées et celles qui sont en train d'être with faites, different rehabilitation works which are put forward, nous pensons que les investissements, c'est-à-dire en termes de matériel de traction we think that investments in terms of locomotives and et les wagons wagons pourront être préservés can be preserved and secured. et pour le reste, si la voie est très bien améliorée, And for the rest, if the railway line is well rehabilitated totally, et là j'aimerais profiter pour apaiser let me confirm, l'assistance in order to appease this General Assembly, et avec l'inquiétude de M. Nicolas Grégoire sur le timing des interventions des différents talking about services. the worry which has been mentioned by Mr. Gregor, talking about transit time. Que c'est une préoccupation et notre gouvernement a mis en place une This politique is a concern for which our government has put in place de mettre en place, de mettre ensemble To tous les put différents services together intervenants all different state-owned services en un guichet unique in one point for the collection of revenues, pour les différentes formalités pour for l'import-export. different administrative formalities.
Donc nous allons veiller à ce que We are going to have an eye on that so that it can on be puisse implemented. réduire le plus possible So le that to temps reduce transit time pour faciliter in order to les échanges facilitate internationaux. exchanges, international exchanges. Thank you. Thank you for bringing that point. It actually links all of the operators here. You must be able to have common systems, operational systems, so that you can move freight and cargo accordingly. And I'm going to, nesta perspectiva de harmonizar as operações entre as linhas, também além de fronteiras, vou aqui perguntar por a questão ao PCA Manuel, no que diz respeito ao sistema operacional dos CFL, de sinalização, comunicação, qual é o modo, a compatibilidade com o sistema, por exemplo, do CFM ou do CFB, e quais são os desafios e o que está em falta e o que é que busca? Muito obrigado. Como eu dizia na minha primeira intervenção, há alguns investimentos que estão a ser feitos a nível do caminho de ferro de Luanda. E, como sabeis, os nossos 3 caminhos de ferro ainda não estão interligados. Nós estamos a lançar a fibra óptica no ramal que vai até o aeroporto, quer dizer que nessa altura temos 51 quilômetros de fibra óptica e temos um sistema LTE que estamos a trabalhar com a Huawei. Mas, por enquanto, estamos a utilizar os sistemas de comunicações UHF. Quando nós tivermos as linhas interligadas, teremos que falar a mesma linguagem em termos de telecomunicações. O sistema de sinalização também está a ser montado no circuito de linha. Temos o sistema de sinalização, o circuito de linha por via fibra óptica e o sistema semi-automático. Mas também, para esse sistema de sinalização, estamos a falar só nos 51 quilômetros. Quer dizer que é na linha urbana e pré-urbana até a ligação ao novo aeroporto. Okay. Quando esse sistema estiver bem amadurecido, naturalmente é o mesmo sistema que nós vamos tender até Malange, não é? Que é o limite da nossa extensão, por enquanto, da linha. Okay. Mas já tivemos uma cautela na intervenção que está a ser feita no troço Zenza-Kakuzo, que são 215 quilômetros, que na altura da reabilitação, aquele troço que não tinha sido reabilitado, agora no estudo de viabilidade técnica, também já está indicado que o sistema que está a ser utilizado hoje no ramal tenha que ser o mesmo sistema a integrarmos neste corredor e depois tendermos o corredor todo da linha geral com o sistema de sinalização e telecomunicações. Boas perspectivas, o que quer dizer, novos sistemas, quer dizer também formação para o pessoal técnico, como usar, como operacionalizar e haver uma harmonia entre todos. E nesta componente de formação e capacitar o pessoal das linhas férreas, eu vou chamar a atenção do PCA Antônio, no que concerne a capacitação e programas de formação do CFM. Pode partilhar conosco quais têm sido, muito brevemente, quais têm sido as necessidades, áreas por cobrir, em particular na área técnica, no que tem a ver com oficinas, trabalhar com o material rolling stock que tem em mão, e há espaço para ter mais recursos técnicos, há espaço para buscar mais apoio de formação? Obrigado por essa oportunidade mais uma vez. A nível do caminho de ferro de Moçambique, nós somos detentores de 2 escolas, uma escola técnica com cerca de 700 alunos. Pretendemos crescer essa escola para 1000 alunos. Portanto, é deste viveiro onde nós vamos buscar os nossos técnicos e capacitá-los depois para o curso médio. Também somos detentores do Instituto Médio de Formação, com professores 100% angolanos, nas 2 escolas,
e andamos aqui na luta, e se calhar com algumas empresas, fica aqui o desafio, o convite a algumas empresas sul-africanas, a ver se se nos fornecem bolsas de estudo para a formação técnica dos nossos quadros, portanto, para os cursos superiores. De qualquer forma, estamos a fazer também uma prova de vida para podermos então verificar futuramente, e porque se adivinham novos desafios, nomeadamente o funcionamento das DMUs no transporte de passageiros interurbano nas 3 províncias que nós funcionamos, vamos com certeza precisar de mais maquinistas, mais operadores de linha para responder à demanda. Obrigado. São boas perspectivas. These are good prospects. I hope the audience captured that, and maybe this calls for a follow-up engagement after this panel. Sim, capacidade, formação, programas de formação, isso eu acho que abrange a todos, privados e públicos também, mas PCA Antônio, eu há dias deparei com um artigo acadêmico intitulado A Importância do Caminho de Ferro de Benguela para o Desenvolvimento Regional. Nesse artigo, vi que mostrava o percurso de construção das linhas do CFB desde 1905 até, acredito que era 1928, percebo que foi uma altura crítica para a construção inicial da linha. Então, com a tua atuação emergente de reparar algumas linhas existentes que mencionou para o transporte de passageiros e cargas leves, pode partilhar connosco, tem algumas especificações e necessidades técnicas que podem ser do interesse dos participantes dessa conferência, no sentido de reabilitar estas linhas, mas também que material de rolling stock pode estar à busca no futuro para pôr nas linhas que vai reabilitar. Muito obrigado. Conforme eu disse já no início, hoje nós somos 2 operadores na infraestrutura ferroviária. Temos o Caminho de Ferro de Benguela e temos o Lobito Atlantic Railway, todos eles com responsabilidades distintas. Nós hoje, o CFB ficou apenas com a responsabilidade do comboio de passageiros e nesta vertente nós só respondemos pelo transporte ferroviário que estamos a realizar em toda a extensão ferroviária do Lobito até a fronteira com a República Democrática do Congo. Portanto, temos comboios em toda esta extensão e, portanto, o Caminho de Ferro de Benguela iniciou a sua construção em 1902, portanto, levou 28 anos. Temos um ramal que liga o Lobito Benguela de 41 quilômetros, onde nós estamos a fazer comboios de transporte interurbano, de transporte urbano, onde movimentamos cerca de 3.000 passageiros dia e aí utilizamos as DMUs. Portanto, e temos a linha geral, que são 1.340 quilômetros, onde temos 4 comboios a operar, um comboio a partir do Lobito, o outro comboio a partir do Ambo, um comboio a partir do Cuito e outro comboio a partir do Luena, que fazem ligações tanto todas essas ligações fazem do litoral até ao leste do país. Portanto, no processo de concessão, né, conforme dizia, houve, portanto, divisão dos trabalhadores e também dos equipamentos. Neste momento, nós temos, portanto, um novo negócio, que é o negócio do transporte de passageiros e de pequenos volumes, e que a partir do dia 25 de outubro, dia 25 de janeiro, em que o processo de concessão entrou
entrou em ação. Portanto, o Caminho de Ferro de Benguela teve que se adaptar a uma nova realidade. E também, com isso, temos alguns desafios para ultrapassar. Nós estamos, neste momento, a fazer digamos, um trabalho de requalificar os trabalhadores, porque nós temos trabalhadores que passaram para o Lobito Atlantic Railway e temos trabalhadores que ficaram, portanto, e nesse contexto nós temos que estar a fazer algum trabalho de formação. Trabalho de formação e também temos outros desafios com material circulante e que nós estamos a resolver, porque portanto, os problemas existem e têm que ser resolvidos. O problema é com as carruagens. Nós, neste momento, estamos a fazer um trabalho de substituição das rodas, as rodas das carruagens. Temos quase todas as carruagens com rodas gastas, isso é um desafio. E, portanto, temos parcerias aqui na África do Sul e que estamos a fazer já esse trabalho. E, portanto, esse trabalho vai ser implementado para 200 rodados e que, portanto, vai abranger 50 carruagens. Portanto, é um processo que está em ação e pensamos que até dezembro vamos concluir. Obrigado. Sim, obrigada. Englobou na sua intervenção necessidades para o pessoal, para os trabalhadores, também para o próprio equipamento rolante que tem. Obrigada por abordar isso. Não sei se acompanhou ontem o anúncio do Alto Comissário do Reino Unido, que, como parceiro estratégico do SARA, foi formado um programa de levantamento e programação de capacitação do pessoal das operadoras que fazem parte, das operadoras nacionais que fazem parte do SARA. Então, esperamos que, através disso, venham grandes projetos e tenho a certeza que será abrangente as 3 linhas de Angola. But I would like to pick up on the rolling stock and the assets and being able to refurbish and reuse them. And I'm going to, again, shed the spotlight to Mr. Gregoire as a private operator. Could you share with us what is the current scope and state of your rolling stock, the equipment you use along this line? I'd like to understand where your workshop is based, who possibly you work with that, and is there any prospects for companies to partner with you in any way for rolling stock? Thank you very much. Of course, as again, to increase the volume, we need to improve our capacity. And the capacity of the rolling stock is one of the key aspects, and SNCC said the same. We need wagons and we need locals. So in terms of wagons, I will start with the wagons. We, as part of the concession agreement, we've got some wagons that we inherited from the CFB. So we've got the lease agreement that we signed with the Minister of Transport of Angola of a few wagons that allow us today to do some international train, but we need much more wagons. So recently we signed 2 contracts to buy 550 wagons. One company here in South Africa, one company in China, and the first wagons will be delivered before the end of this year. And that will allow us to increase the capacity significantly as from the months of October, November, December. And again, these wagons will go up to Kolwezi. So these wagons, as part of the interchange agreement that we've got with SNCC, they will go to Kolwezi, they will do the full cycle time. And then we will continue to buy additional wagons as from the coming years. For the workshop, that's one of the main challenges that we've got because the line was refurbished and rebuilt by the Chinese 10 years ago, but the workshop have not been upgraded. So we've got a big investment to be done in a workshop that will be done mainly in Lobito workshop, but also in Wambo.
and also in Luau at the border, because we expect also to improve our maintenance facilities at the border, at the DRC border. So that's part of the financing that we are currently negotiating with the DFC. So we will do some early work that should start this year based on the funding from our shareholders, and then we will continue with the DFC funding as from next year. So yes, increase the capacity in terms of infrastructure for the workshop, but also capacity in terms of training. And I will say exactly what the PC of the CFB was saying. We need to train our people. There are new technologies, new way of doing things, new way of procuring spares, because that's a main challenge in Africa, to have spares available, and we are discussing with many suppliers that are here today. The lead time is very long, the payment time is very long because it's quite complex today, so all this needs to be taken into consideration when we're looking at our forecast of volumes and our capacity to increase quickly the international and the domestic volume. Thank you for that. We're going to open the floor very briefly, perhaps 1 or 2 questions. If anybody wants to, yes, please. I don't know if the production team can source a microphone to the gentleman. I think it's best to use a microphone. Anyone? Hi, can everyone hear me? All right. So to make a project like this come together, there are very many parties involved: governments, funders, the mines, and other freight owners. How do you coordinate all the groups to establish the corridor? Is there a so-called center of management or center of command, or even a project management office helping to bring everything together? Alguém quer intervir muito brevemente? Não sei se cabe a Angola. Yeah, maybe I can, Shed some light. give some explanation. You're right, it's quite complex with all the players that we've got, and we need to follow up each of the steps. Yes, we've got in our teams, both on the international business and local business in Angola, people that are following that. It's part of the logistics operation. We've got KPIs, and we've got, a follow-up of each of the train, each of the wagons. Of course, for that we need in the future to invest in new technologies, which we didn't do yet. And soon we will go for tenders to improve the way we follow all the process from the ship unload to the final destination, and from the mine, because we include also the client, from the mine to the port. It's a real challenge, and we've got team dedicated to that are discussing with the different authorities, because we've got a forwarding agent that are involved there with the custom authorities from the 2 countries, the 2 railways, the port, the dry ports. It's quite challenging, but indeed we are following that internally, and we need to improve in the future with including new technologies in the process. Would anyone on the panel want to complement? Okay, one last question. I mean, the last question, actually. No? Okay. Yes, over there. No? Hi, good morning. I'm Shingiwe Mudang from Dow Jones Energy. I would like to ask the panel a question about funding, particularly. We know that the US has committed lots of funding into the Lobito Corridor, but that now that political uncertainty is looming and that the Trump administration is most likely to come in, how sure are we that we may get this funding from the US? And
if it seems that there isn't going to be any support from Trump's administration, what sort of an impact will this have on the Lobito corridor going forward? Thank you. It's a pity we don't have the Zambia Presidential Unit present here, as it was in the agenda. It would have been interesting to hear their views as well. But I am going to open up to the panel if anyone wants to comment on funding made available by the US and the implications for that. I can try to reply. I didn't understand quite the question, but if it's relating to financing, right? Is it financing for the private operator or it's more for the national companies? I believe the private, if I understood correctly. It's more private? Who are operationalizing, yes. Yes, private, In please. private. Yeah, from a large side, we started to discuss with the DBSA and DFC quite a long time ago. So the process is going on, and we expect to finalize by the end of this year. So it's quite a long and challenging process, but we started that probably 1 year ago already, and we have already, moved on a few steps, and yes, and yes, we hope that it will be done in the coming months before, let's say, by the first quarter of 25, we hope to have the first disbursement on that financing. And in the meantime, again, we've got the commitment from the shareholders to continue to invest to make sure that we can already do some early works now before we get the financing. Thank you for that. I invite our audience member maybe to follow up with Mr. Gregoire if that wasn't clear, but it was. Thank you. So we've reached the end of our panel. Event production team, I understand that Caminhos de Moçambique have a video to show very briefly for 1.5 minutes. Would it be possible to roll it on the screen? Chairman Antonio was just making a comment. Angola is not just about cargo, minerals, freight, people. It is a country, as you can see, with a vast, diverse landscapes, really, all in one. And I guess this calls for tourism. You will be able maybe to visit Angola in the future using the lines from north to south. So, as I said, this is the end, lots of opportunities. It's great to have different perspectives from public and private. I understood that prospects are good, but pending a lot on financing to offtake
the initiatives that have to do with refurbishment, capacity building, and acquisition of rolling stock. So I invite the audience to follow up on these opportunities and maybe travel to Angola as well. It is long overdue. Thank you to the panelists for being here early. Thank you to the audience for your flexibility with regards to interpretation and time management. To the event production team, I tried, but this is very important, and apologies to the next panelists. Thank you.